Amon. Ah, sige, Amon. O, sige, kafe. Bapa Amon, kafe nin. Sino din? Sino din? Tantan, huwag magagalit si Papa Jesus. Sino din? Sino? Birthday si? O, sino yan? Sino ba birthday? Sino yung isa? Papa? Amon. 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 Ayun. Papa. Ito. Kamay yan. Sino ito? Kamay ni. Sige na, kanta ka na daw. Kamay ni. Kaninong kamay yan? Kamay ni. Papa ko. Oh, kamay niya. Amon. Huwag mo alam, magagalit si Papa Jesus. Sige, patayin mo yan. Birthday ko naman ba kayo na? Okay. Tan, huwag mo si Papa Ray na lang. Ethan, wag kasi ngam. Si Papa Ray. Yan daw. Amon. Si Papa Ray. Ay, di, papaot mo daw. Si papaot mo daw muna. Si papaot daw. Jesus ko nilapit. Oh, happy birthday, Jesus ka Jesus. Ah, papaot daw. Ay, sige. Papaotin. Papaol. Oh, dali. Bye-bye.